आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको कारून के बारे में बताने वाला हूँ। किस तरह उसकी दर्दनाक मौत हो गई, उसका खजाना कितना था, उसका तारुफ क्या है, सभी कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था और ये बड़ा ही खूबसूरत शकील था और उसकी खूबसूरती को देखकर लोग उसको मुनव्वर कहा करते थे। इतना खूबसूरत और बाअखलाक था, बाकिरदार था कि लोग उसका अदब किया करते थे और तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बेहतरीन कारी था। यहाँ तक कि किताबों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब कभी तौरात को सुनने का दिल करता तो मूसा अलैहिस्सलाम कारून को बुलाया करते थे और कारून तौरात को पढ़ा करता था और मूसा अलैहिस्सलाम उसको सुना करते थे। तो इतना बाकिरदार शख्स था कारून। अल्लाह ताला ने जब उसको दौलत अता की तो वो मगरूर हो गया, तकब्बुर में आ गया। उसकी दौलत के हवाले से किताबों में आता है कि बहुत बड़ी ताकतवर कौम उसके खजाने के चाबियों को उठाया करती थी और उसके खजाने की चाबियों को उठा कर बमुश्किल उठाती थी, उठा कर थक जाती थी। और जब कभी वो सफर पे निकलता तो खच्चरों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर, कई हजार ऊंटों के ऊपर उसके खजानों की सिर्फ चाबियां लदी जाती थी और वो चला करती थी। उसका मकान सोने का था, कारून का, इतना मालदार। रिवायतों में आता है कि एक दफा कारून जो है तो बड़े ही शान और शौकत, जाहो जलाल के साथ बाहर निकला। सोने की चेन उसके गले में थी और सफेद खच्चर के ऊपर बैठा हुआ था और साथ में लड़कियों का, हसीन और जमील लड़कियों का काफिला जो कि सजे हुए घोड़ों पर सवार रेशमी लिबास के अंदर जब निकले तो सारी कौम देखकर हैरान हो गई कि क्या शान शौकत है, इतनी शान शौकत कारून की। कई कहने लगे कि अल्लाह काश हमें भी इतना खजाना देता, अल्लाह ताला अगर शान दे तो कारून जैसे, इस तरह के अल्फाज लोग कहने लगे। इतना मालदार था कारून, अल्लाह अकबर। फिर जब ज़कात का हुक्म नाफिज हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा कि ए कारून, तू ज़कात निकाल। चूंकि आप ही के रिश्तेदार था कारून, बनी इसराइल का एक फर्द था कारून, तो कहा कि ठीक है, मैं ज़कात निकालूंगा, मेरे पूरे खजाने का 10वां हिस्सा मैं ज़कात में दूंगा। जब उसने हिसाब किया तो बहुत ज्यादा माल उसका जा रहा था ज़कात के तौर पर, तो उसको बखल महसूस हुई, कंजूसी महसूस हुई और फिर सोचा उसने कि इतना सारा माल मैं कैसे दे दूं। सोचा फिर उसने जो है तो एक वाकया गढ़ा और एक औरत को बुलाया और कहा कि तुझे मैं इतना पैसा दूंगा, जब मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमाएंगे तो तू जाकर के खड़े होना और मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाना। अभी तक कारून ईमान वाला था यार, ईमान वाला था, लेकिन देखिए माल ने उसको किस तरह, अल्लाह अकबर, गलत राह पर गामजन कर दिया और किस तरह अब उसका ईमान जा रहा है। देखिए आप, तो उस औरत को कहा कि तुझे इतना पैसा दूंगा। तो फिर वो औरत जा करके खड़े हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे हैं तो कारून ने टोक दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये औरत तो आप पर बदकारी का इल्जाम लगा रही, कह रही कि तुमने उसके साथ बदकारी की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उस औरत को सामने लाया। जब उस औरत को सामने लाया गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहो जलाल के अंदर उससे कहा, ए औरत, कसम खा उस मालिक की जिसने समंदर को फाड़ कर हमको रास्ता दिया, फिरौन से हमको नजात अता फरमाई, बोल वाकया क्या है मुकम्मल। मूसा अलैहिस्सलाम को जाहो जलाल देखकर वो डर गई और फिर उसने पूरा वाकया बता दिया कि कारून ने मुझे इतना पैसा दिया और कारून ने कहा कि तू इल्जाम लगाना, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह इस कारून पर तेरा कहर और गजब नाजिल फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम सजदे से उठे और फिर कहने लगे कि कौन कौन कारून के साथ है वो कारून के साथ हो जाए और जो मेरे साथ है वो मेरे साथ हो जाए। दो गिरा बन
بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام قوم ہو گئی، قارون کے ساتھ دو خبیثوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اس کو دبا لے اپنے اندر، تو ایسا کہنا تھا تو گھٹنوں تک قارون زمین میں دھس گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور حکم دیا تو پھر وہ اور آدھا دھس گیا، اور جو ہے تو پھر وہ دو کمینے کم بخت مارے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا کہ وہ جو تو قارون کے مال پر، اس کے مکانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین اس کی مال و دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھس دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مال و دولت کے ساتھ قارون زمین میں دھس گیا اور اس طرح وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیں مال کی لالچ انسان کو کس قدر گرا دیتی ہے کہ ہم پھر حق اور باطل کے اندر فرق نہیں کر پاتے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ مال عطا کرے اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ دل کھول کر کرے، اس لیے کہ مال دینے والی ذات اسی اللہ کی ہے۔ وہ جس طرح مال دے سکتا ہے اس طرح مال چھین بھی سکتا ہے، جس طرح وہ عزت دے سکتا ہے عزت چھین بھی سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، مال کے تکبر کے اندر اللہ اکبر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، بلکہ مال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارے۔ اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے تو پھر نیک کام تو دنیا میں کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ سکتے ہیں سونے کے مکان میں رہنے والا شخص زمین میں دھسا دیا گیا، دیکھ سکتے ہیں اس کا خزانہ اس کو کچھ کام نہیں آیا، اس کی مال و دولت اس کو کام نہیں آئی، اس کا کچھ کام نہیں آیا، بلکہ وہ زمین میں دھس گیا انہی مال کے ساتھ، انہی مال کے، انہی مکان کے، سونے کے مکان کے خزانوں کے تلے آج بھی دب رہا ہے، اور آج بھی اس کے اوپر اس کا بوجھ لاد دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں خدا کے دین کی مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مال و دولت کو دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔